Selamat pagi semuanya. Saya Pradita akan bercerita tentang beberapa hal penting hari ini. Good morning, everyone. I'm Kadita. Today I will talk about some important matters. Saat itu, saya berumur 9 tahun. Dan jika Anda mengira saya akan bercerita tentang masa kecil saya, mengompol, bukan, dan jangan tertawa, karena kita semua pasti pernah mengalaminya. Dan kalian semua baru saja mengakui itu. At that time, I was 9 years old. If any of you think I will tell you about my childhood story, you are right. But about what? Sneaking in pants? No, don't laugh, okay? We all must have done that because you just admit it. Saat itu, saya masuk sekolah lebih cepat dibandingkan teman-teman saya. Saat saya berumur 9 tahun, teman-teman saya sudah berumur 10 tahun. Dulu, saya tidak mengetahui apa itu bullying. Menarik, karena saya tidak pernah peduli dengan apa yang teman-teman saya katakan tentang diri saya. So I got into school earlier than my friends. Therefore, when I was 9, my friends were already 10 years old. I didn't know what bullying was back then. It is interesting because I always don't care about what my friends say about me. Saya lahir dan besar sebagai minoritas di Pulau Bali. Perlu digarisbawahi, saya tidak mengatakan bahwa semua orang memiliki perilaku seperti ini, tetapi ini selalu tentang beberapa orang. I was born and raised as a minority on the island of Bali. Disclaimer, I am not saying everyone has this kind of behavior, but it's always about some people. Ini bukan perihal body shaming, tetapi tentang agama dan ras. Saya adalah seorang Muslim dengan garis keturunan Jawa. Ini tentang rasisme yang berujung bullying. Bullying tidak selalu dalam berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga dalam bentuk kekerasan verbal. It's not about body shaming, but religion and ethnicity. I'm a Muslim and a Javanese. It's about racism that turns into bullying. Bullying, it's not always about physical abuse, but also verbal abuse. Beruntungnya, saya tidak pernah menganggap serius perkataan orang lain. Tetapi, apakah semua orang sama? Tidak. Setiap orang itu berbeda. Tidak semua orang memiliki perasaan yang sama. Semua orang memiliki perspektif dan pola pikir yang berbeda. Seiring waktu, itu membuat saya lebih sadar dan paham tentang hal itu. Gratefully, I never take their words seriously. But is everyone the same as me? No, everyone is different. Not everyone has the same feelings. Everyone has a different perspective and mindset. As time went on, it made me realize and understand more about it. Hari ini, seorang anak mungkin saja pulang sekolah dengan perasaan yang sedih. Dan orang-orang akan mengatakan, mereka hanyalah anak-anak. Tetapi ketika itu terjadi kepada anak muda ataupun orang dewasa, hal tersebut sering dikaitkan dengan depresi. Today, it could be a child coming home from school with their face showing sadness. And people would just say they are just children. But when it comes to young people or adults, it is often referred to as depression. Sekarang, kita semua tentunya menggunakan media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Saat ini, bullying tidak hanya terjadi di dunia nyata, namun juga di dunia maya. Nowadays, we all use social media. Instagram, Facebook, Twitter, and all kinds of things like that. And now, bullying is not only happening in the real world, but also cyberspace. Setiap orang memiliki hak untuk membagikan apa saja di media sosial mereka. Dan mungkin itu membuat mereka bahagia. Sebagai pengguna media sosial, kita harus bijak dalam menggunakannya. Kita tidak berhak untuk berbicara buruk atau menghakimi hal tersebut. Bagaimanapun fisiknya, apapun suku, agama, dan gender, kita semua memiliki hak yang sama sebagai manusia. Everyone has the right to upload anything about themselves, and maybe it makes them happy. We, as social media users, have to be wise on using the platform. We have no right to say bad things about it. Every skin, race, religion, and gender
We have the same human rights as human beings. Tidak peduli tentang hukum yang dibuat tentang hal ini. Ini tentang memanusiakan manusia. Selalu perhatikan saudara, orang tua, teman, dan orang-orang di sekitar Anda. Mungkin mereka membutuhkan Anda untuk mendengarkan ceritanya karena mungkin sedang menghadapi masalah. It doesn't matter whatever the law made about this. It's about humanizing humans. Always check on your brother, your parents, sister, or maybe friends and everyone around you. Maybe they need someone to listen to them. Maybe they need you to listen to them. They might be facing something difficult. Bullying tidak akan pernah hilang jika kita tidak saling mengingatkan. Ini adalah saatnya saya, Anda, kita semua, seluruh orang di dunia untuk bersama-sama menghentikan itu semua. Menghentikan bullying harus dimulai dari diri kita sendiri. Selalu perhatikan apa yang kita ketik menggunakan media sosial, jaga perkataan Anda saat berbicara tentang orang lain, dan perhatikan perilaku kita sendiri. Bullying will never go away if we don't remind each other. It's time for me, for you, for all of us, and everyone around the world to go hand in hand to stop it from happening. Stopping bullying starts with ourselves. Pay attention to our typing when using social media. Watch our tongue when we talk about other people and watch our behavior. Jika Anda tidak memiliki kata-kata yang baik untuk diungkapkan, janganlah mengatakan hal yang buruk, dan simpanlah untuk diri Anda sendiri. Terima kasih. If you don't have good words to say, don't say anything bad. And please just keep it to yourself. Thank you.